siku yangu ya kuona Bwana. Bwana Mungu apate kutubariki. Amen. Mnasikiaje? Biko bien? Amen. Ne hapa hapana kintu? Huko ile iko na kuya ile. Jo kwa maana maandiko nasema hivi. Apocalypse 19. Mutekala. Verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, na tuwe katika shangwe, et donnons-lui gloire, na tumutukuze, car les noces de l'agneau sont venues, maana harusi ya mwana kondoo inakaribia, et son épouse s'est préparée. na bibi harusi yake amekwisha jiandaa. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, Ilimupewa kuvala sufu kitani éclatant, ya kungara pur, na safi, car les fins lins, maana sufu kitani ce sont les œuvres justes des saints. ni matendo ya uwaki ya batakatifu. L'ange me dit, Malaika kaniambia, écrit, andika, heureux ceux qui sont appelés au festin de la noce de l'agneau. eri benye kualikwa kukaramu ya harusi ya mwana kondoo. Puis il me dit, Baada kanyambia, ces paroles sont de véritables Amen. paroles de Dieu. Haya maneno ni maneno ya kweli ya Mungu. Dans cet âge,
Mwi kizazi c'est l'âge où l'épouse est en train d'être préparée. ni wakati ile bibi harusi yeko anatayarishwa. Et cette épouse, Na huyu bibi harusi ça sera une épouse parole. atakuwa ni paka bibi harusi neno. Comme Ève a été Sawa vile Hawa alikuwa chair de la chair d'Adam, mwili ya Adama, l'épouse sera bibi harusi naye atakuwa chair de la chair de Jésus-Christ. mwili ya Bwana ya Yesu C'est-à-dire Kristo. la parole. Ni kusema neno, L'épouse sera parole bibi harusi atakuwa neno, comme son époux est parole. sawa vile bwana harusi wake naye ni neno. Lèvons-nous maintenant. Sasa tusimame. Nous lisons dans Hébreux, Tuko nasoma mubarua kwa Hebrania. Hébreux 13, Waebrania sura 13 verset 4. mstari wa 4. Que le mariage soit honoré de tous Kumbi ndoa iheshimiwe na wote, et le lit conjugal exempt de souillure, na kitanda cha ndoa kisiwe na buchafu, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. maana Mungu atabasambisha bazinifu na basharati. Que Dieu ajoute les bénédictions à cette lecture de la parole. Amen. Mungu aongeze mabaraka kuisomi wa neno lake. Amen. Kaeni. Tuko mbele ya hii evenement mzuri, mafanikio ya ndoa. Ndoa patana na vile tunatoka mkusoma, Mungu eko naitualika tupate kuiheshimia. Ndoa yeshimiwe na muntu yote, hakuna exception. Ndoa yeshimiwe na muntu yote. Juu ya nini Mungu analeta langizo? Paske ndoa ni kile kintu Mungu alitunga ye mwenyewe. Ule alikianza ni Mungu. Saa vile ni kintu Mungu alianza, beko nekita sema kiko sacré. Kuko kwenye kuunganishwa hadi ya kimungu kundoa. Comme c'est l'institution de Dieu lui-même, Vile ni tungo ya Mungu mwenyewe, ça devient une chose sacrée. inakuwa kitu takatifu. C'est pourquoi Ndio sababu Dieu nous demande de respecter le mariage. Mungu anatuomba kuiheshimu ndoa. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, Lakini ile tuko tunaona leo c'est déplorable. ni ya kuzunisha. Le mariage a perdu son sens Ndoa isa kupoteza amana yayo à cause des coutumes, kwa ajili tu ya kikabila, à cause des pensées humaines. kwa ajili ya mafikiri ya binadamu. On y a beaucoup ajouté, Bashaongeza kundoa jusqu'à kabisa, tel point que le mariage a perdu son sens. mpaka mkipimo ndoa inapoteza na amana yayo yenyewe. Mais grâce soit rendue à Lakini Dieu, neema imwelekee Mungu, parce que dans cet âge, sababu mwii wakati Dieu nous a révélé le mariage. Mungu alitufunulia ndoa. Le prophète nous a été envoyé. Nabii alitutumia. Et aujourd'hui, nous comprenons le Na mariage. leo sie tunaelewa amana ya ndoa. On n'a pas le temps d'entrer en détail. Hatuna na wakati ya kuingia mupana. Nous irons dans l'essentiel. Tutaenda paki ya mafaa. Lorsque Dieu nous donnera le temps, Wakati Mungu atatupa muda, nous allons parler des fonds encombre sur ce sujet. tutasemeaka muburefu kabisa juu ya itungo. Nous disons que le mariage est sacré. Tunasema ndoa iko takatifu. Parce que c'est Dieu lui-même qui avait commencé la chose. Sababu ni Mungu mwenyewe alianza. Et il a commencé en jardin d'Éden. Alianza mubustani ya Edeni. Après Dieu avoir créé toutes choses, Kisha Mungu kuumba kila kitu. il a créé les animaux. Aliumba banyama, Après, il a créé l'homme. kisha alimuumba mwanadamu. Et lorsque l'homme vivait sur la terre, Wakati mtu alikuwa anaishi pa dunia hii, il était chef sur la terre. mtu alikuwa sefu pa dunia yote. Et Dieu a créé les animaux. Na Mungu aliumba banyama. Il les a amenés devant l'homme, Alibapeleka mbele ya mtu. qui était Adam. Ule alikuwa Adama. Et Adam a commencé à donner le nom à chaque animal, Nani Adamu alianza kuweka jina pa kila à nyama, chaque oiseau, kila à ndege, chaque insecte, kila kidudu, à toutes les choses, toutes les choses. kubitu byote. Adam a donné le nom. Adamu ndio alileta majina. Mais après ça, Lakini mwisho wa ile, Dieu a émis un souhait. Mungu alikuwa na kutaka kwake ndani. Il voulait faire quelque chose pour l'homme. Alipenda kumfanyia kwa mtu kitu. Dieu lui-même. Mungu mwenyewe. C'est ce que nous lisons dans Genèse. Ni ile tunasoma mkitabu ya Mwanzo. Genèse 2.
Mwanzo sura yake ya pili. Ça c'est le souhait de l'Éternel lui-même. Hii ni kutaka kwa Mungu mwenyewe. Qu'est-ce qu'il dit? Mungu anasema nini? Dans Genèse 18. Mwanzo sura ya pili mstari wa 18. L'Éternel Dieu dit, Wa milele Mungu akasema, il n'est pas bon sio vema que l'homme soit seul. mtu abakie peke yake. Voilà le souhait de Dieu. Ona kutaka kwa Mungu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Sio vema mtu abakie peke yake. Ça c'est la vision de Dieu. Hii ni oni ya Mungu. Ça c'est la façon de voir de Hii Dieu. ndio namuna Mungu Ça aliona. c'est la pensée de Dieu exprimée. Ile ndio mawazo ya Mungu Il n'est ilionekana. pas bon que l'homme soit seul. Sio vema mtu abakie peke yake. Mais si aujourd'hui, Sasa kama leo nous voyons parmi les autres tunaona katikati ya batu qui veulent être célibataires durant toute leur vie, banapenda kubakia bambalaka maisha yabo yote, ils vont à la rencontre de la pensée de l'Éternel. bale beko banaenda kinyume na mawazo yake wa milele. Si nous voyons une femme, Tukiona mwanamke pour elle, kwake ye mi banaume mishi bapendaki na bukweli bwenye mi mishi butamani yake, il y a quelque chose de faux dans cette kitu femme-là. akiendeke ndani ya ule mwanamke. Et si vous voyez dans un homme Ukiona ndani ya mwanaume les décisions pareilles, mipango kama na hii, examinez-les. mchunguze mzuri. Il est saisi de démons. Asa shikwa na mapepo Parce que mchafu. selon Dieu, Sababu kuona kwa il Mungu n'est pas bon que l'homme soit seul. sio vema mtu abakie peke Mais yake. jusqu'aujourd'hui, Lakini mpaka na leo 40 ans, miaka 50 ans, miaka tu n'as 50, pas une femme. hamna na mke. Pourquoi? Juu ya nini? Pourquoi? Juu ya nini? Selon ton créateur, Kuona kwa il n'est Mungu pas bon wako. que tu sois seul. Sio vema ubakie peke yako. Pourquoi? Juu ya nini? Et Dieu répond lui-même, Mungu mwenye anajibu, je lui ferai une aide semblable à lui. nitamfanyia msaidizi mwenye kumfanana. Alléluia. Amina. Vous les sœurs, Mwe vous badada, devez comprendre. mwapasha kuelewa. Vous avez été créés pour l'homme. Muliumbwa ni juu ya mwanaume. La femme a été créée pour l'homme Mwanamke aliumbwa juu ya et mwanaume. non l'homme pour la Sio femme. mwanaume aliyeumbwa juu ya mwanamke. Dieu vous a créés pour nous, Mungu alikuumba we mwanamke juu yangu, afin que vous soyez nos aides. ili uwe msaidizi wangu. Amen. Amen. C'est ce que vous devez comprendre. Ni kile wapasha kuelewa. Si dans le mariage, Kama mundoa, une femme ne peut pas devenir une aide pour son mari, mwanamke hawezi kuwa msaidizi juu ya mume wake, il n'y a plus mariage. pale ndoa haipo. Parce que vous brisez déjà les directives de Dieu. Sababu mnavunja maamuzi ya Mungu. La femme a été créée pour l'homme. Mwanamke aliumbwa juu ya mwanaume. Et Dieu dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Na Mungu anasema mwanaume nitamfanyia msaidizi mwenye kumfanana. En hébreu, Kiebrania, la femme est appelée mwanamke banamuita la femme, l'homme c'est Ish. mwanaume banamuita Ish. C'est ça l'homme. Huyu ndiye mwanaume Mkiebrania. Regardez, Sasa angalieni, l'homme, la femme, c'est Isha. mwanamke ni Isha. Regarde, Angalia, Ish, Isha c'est une aide qui est semblable à l'homme. ni msaidizi mwenye kufanana na mwanaume wake. Vous n'êtes pas venu d'ailleurs. Au kutoka kwingine. Vous êtes venu, vous êtes un sous-produit de l'homme. Quand Dieu a fabriqué la femme n'avait pas été créée. Dans la création originelle, Mbele ya mwanzo la femme n'existait pas. mwanamke hakuwamo. Dans la création originelle, Maumbile ya mwanzo c'est l'homme. ni mwanaume tu. La femme, Mwanamke c'est un sous-produit alitokea de la création de l'homme. kumaumbile ya mwanaume. C'est pourquoi Ndio sababu une femme sans homme, mwanamke mwenye ana na il mwanaume est incomplet. asieneane bado. Vous entendez ça? Mnasikia? C'est ça le message du temps de Hii ndio ujumbe wakati ya mwisho. Frère, Ndugu, si vous n'avez pas une femme, kama una mke vous êtes aussi incomplet. uko wa kipande. Puisqu'on l'a déjà tiré une femme de ton côté. Sababu basa utosha mbavu moya. C'est pourquoi la Bible dit, Kwa maana Biblia inasema je lui ferai une aide semblable à lui. nitamfanyia msaidizi lakini mwenye kumfanana. Et Adam devait
comprendre le mariage. Na Adama alipasi kuelewa amana On ya ne peut ndoa. pas entrer dans le mariage sans comprendre le mariage. Huwezi kuingia mundoa bila kujua amana yayo La yenyewe. précipitation aujourd'hui Kuingia haraka leo cause kuluma, beaucoup de troubles dans les foyers. kunaleta fujo kabisa mumandoa. Aujourd'hui, quand nous voyons ça, Leo wakati tunaona hivi, c'est la finalité. hii ndio mwisho Il y a sasa. eu d'abord le choix. Kwanza kulikuwa chaguo. Les choix doivent être respectés. Chaguo nayo inapasi kuheshimiwa. Amen. Vous devez faire un choix minutieux. Unapasi kufanya chaguo na utaratibu kuangalisisha mzuri. Après le choix, Kisa chaguo c'est les fiançailles. ni buchumba. Pendant les fiançailles, Kadiri ya buchumba vous examinez. muko munajichunguza. Parce que lorsque vous serez unis, Sababu wakati mtaungana tu c'est un vœu jusqu'à la mort. ni kiapo mpaka kufa kwenu. C'est un vœu jusqu'à la Ni mort. kiapo mpaka kufa. Seule la mort peut séparer les conjoints. Peke kifo kinaweza kubatenga benye kuoana. Pas les difficultés, Sio magumu, pas la maladie, sio magonjwa, pas l'inimitié. sio buadui tu. Seule la mort. Peke kifo. C'est pourquoi le vœu Ndio sababu kiapo doit être respecté. kinapasi kuheshimiwa. Vous devez tirer attention. Unapasi kufanya angalisho kabisa. C'est un vœu qui reste jusqu'à la mort. Ni kiapo kinabakia mpaka kufa. Au verset 22. Mstari wa 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Wa milele Mungu akafanya mwanamke na ubavu aliochukua kwa mwanaume Et il l'amena vers l'homme. na akampeleka huyu mwanamke mbele ya mwanaume. Ève n'était pas partie d'elle-même. Eva akujendea mwenyewe. Tu veux bien? Mfate mzuri. Ève n'était pas partie dans le mariage lui-même. Hawa akuchingiza mundoa mwenyewe. Il a été amené Alipelekwa par l'instituteur du mariage. na mwenyewe aliyetunga C'est ndoa. ce que la Bible dit. Ni kile Biblia inasema. Lorsque l'Éternel forma la femme Wakati wa milele alimfanya mwanamke du côté de l'homme, kubavu ya mwanaume. c'est Dieu qui a amené Ève à Adam. Ni Mungu alimbeba Hawa na kumpeleka mbele ya C'est Adama. pourquoi aujourd'hui, Ndio sababu leo tout celui qui s'amène dans le mariage yeyote lui-même, anajipeleka mundoa il mwenyewe vit dans l'adultère. angali anaishi mbusharati. Ça, c'est le message du temps de la Hii femme. ni ujumbe ya wakati ya mwisho. Amen. C'est pourquoi Ndio sababu les hébergements, kubebana tu c'est l'adultère accepté. ni busharati bunakubaliwa hako tu. Amina. Kama Mungu anaishi mmahébergement, mnapatana tu juu mnapendana, hakuna hata mzazi mwalichika kile mambo yenu. Mungu anatenda busharati. Mwende mpomone. Haina hata ndoa. Mwanzulule kama mnapendana. Dieu a pris Ève, Alimubeba Hawa, il l'a amené vers Adam. anaenda naye mpaka mbele ya Adama. Et quand Adam a vu, Na wakati Adam aliona, écoutez ce qu'il a dit. musikie kile Adam alisema. C'est très bien. Ni ya kupendeza kabisa. 23. 23. Recommençons 22. Vas-y, L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme Wa milele Mungu akafanya na mwanamke na ubavu aliochukua kwa mwanaume et l'amena vers l'homme. na kumpeleka huyu mbele ya mwanaume. Maintenant, écoutez Sasa msikie ce qu'Adam a dit. kile Adam alisema. Il dit, Akasema, et l'homme dit, na mwanaume akasema, voici cette fois-ci. angalieni sasa hapa. Adam était devant les animaux. Adam alikuwa mbele ya banyama, Il était devant les lions, alikuwa mbele ya simba, les antilopes, Bakasa, les oiseaux. bandege. Il était devant tous ces alikuwa mbele ya animaux-là. wale banyama bote. Mais aucun animal Lakini hakuna hata nyama moja. n'était cette fois-là Alikuwa pale sasa, ce qui était Adam. kile kilikuwa Adama. Aucun. Hata mmoja nyama. Ça, c'est une grande révélation Hii nayo ni ufunuo que Adam a reçu de la part du Seigneur. Adam alipata upande wa Le Bwana. mariage, c'est une révélation. Ndoa nayo ni ufunuo. Il dit, voici Anasema, cette fois-ci, tazameni sasa hapa, celle qui est os de mes os huyu aliye mfupa ya et mifupa chair de ma yangu chair. na nyama ya Qui nyama lui a dit yangu. ça? Ni nani alimwambia hivi? Qui lui a appris ça? Ni nani alimfundisha? C'est Dieu lui-même. Ni Mungu mwenyewe. Quand quelqu'un comprend ça dans le mariage, Mtu akielewa hii amana mundoa, il a droit de se marier. ule anakuwa na haki ya kuoa sasa. C'est lui qui comprend le mariage. Ule anayeelewa amana ya ndoa yenyewe. Leo tuko na bimfonyo bya mingi mu mariage. Oui. Bya mingi sana. Kama unaenda umusite umu, utakuta tiribana muke 200. Kuko 50 ndio baisha kubaoa bya bien. Aba bote aba ni mutwale.
beko naishi. Kama uko hapa sera, hata mwe mnakuwa bageni, mko vile. Muyu wasema ukikufa unaenda moto. Ndoa ni kitu ya kuheshimia sana. Na kinapaswa kuwa na mipango ya Mungu mwenyewe. Et quand vous êtes dans le mariage, Na ukishaingia mndoa c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. ni paka lufu luko lumiachanishe. Matthieu 19. Mathayo 19. Il n'y a pas le mariage de 10 ans, Hakuna ndoa ya miaka 10, de 6 mois, ya miezi 6, de 40 ans. ya miaka C'est 40. jusqu'à ce que la mort vous sépare. Ni paka lufu luko Si vous lumiachanishe. brisez, Mkiivunja, malgré les raisons, ijapokuwa masababu ile, vous êtes condamné. mnahukumiwa. Vous devez respecter cela. Mnapashi kuheshimu C'est très important. na ni ya muhimu kabisa. Et aujourd'hui, les gens jouent. Leo batu beko Il banacheza. faut dire n'importe quoi. Anafanya aizuru nini? Le jugement vous attend. Hukumu inamiongojea. Heureusement, nous sommes au temps de la patience. Eri tungali mwakati ya uvumilivu. Arrangez-vous. Tengenezeni maisha tu. Je ne vous veux pas trembler. Simitetemeshe Je vous dis ce qui est vrai. na miambia iliyo kweli. Amen. Matthieu 19. Mathayo 19. Verset 5. Mstari wa 5. Vous allez lire le tout, mais moi je vais au verset 5. Nitaisoma yote lakini mimi naanzia pa mstari wa 5. Et qu'il est dit, Na akasema c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère ndio sababu mwanaume atacha baba na et mama yake s'attachera à sa femme, na kuambatana na mke et wake ces deux deviendront une seule chair. na baba wawili batakuwa mwili mmoja tu. Ainsi, ils ne sont plus deux, Hivi habana tena bawili. mais ils sont une seule chair. Wanakuwa mwili mmoja. Que l'homme donc ne sépare Amen. pas ce que Dieu a uni. Kumbe mtu asitenge kile Mungu aliunganisha. Vous les parents Mwe bazazi qui s'ingéraient dans les mariages wenyewe bako nachingisha maisha ya ndoa ya pour batoto. pousser les gens à se séparer. Na sawishi batoto banachana. Dieu vous a vu, Mungu alimiona. Dieu vous voit Mungu et anamiona. il vous verra Na encore. atamiona tena. L'homme quittera son père et sa mère, c'est-à-dire Mwanaume quoi? atatoka atacha baba yake na mama yake, ni kusema nini? Frère, Ndugu, on ne vous dit pas que abakwambie kusema si Dieu vous dit de quitter votre père et votre Mungu mère, akikwambia kuacha baba na mama yako, c'est-à-dire que vous n'allez pas les servir, ni kusema hautabasaidia tena, les respecter, kubaheshimia tena, les aider. kubasaidia tena. Non. Hapana, Ce n'est pas ça. sio ile. Vous quittez l'autorité parentale. Ni kusema unatoka mu mamlaka ya bazazi. C'est-à-dire quoi? Amana yake nini? Les parents n'ont pas de l'influence dans votre mariage. Bazazi abatakuwa na mpango wa kubamba mundoa yenu. Pakuza manguo, il faut baba décider. Jamais. Pakuza manguo, il faut mama décider. Kama banauza sana, mama anakuya eko na contrôler, eko na kuita wewe utoshe valizi ya mko yake. Leta mbele valizi. Ile saa yeye anaisha kwenda gani msoko. Banaenda kuangalia paka masiper. Mama ni bamba sana. Wewe mtoto wewe uko malari sana. Hivi yote juu ya nini? Juu ile sauti ya Mungu inakataa. Kama unafanyaka vile, acha hapati ya leo. Mungu alipenda ukuya hapa. Bibi yako mwenyewe mampiga yake konsombe kwenu. Tukuyo kupaka kala kaka cha. Tukuyo kupaka cha. Uko namzovelesha bibi yako mbaya? Mtoto wangu awekala yake vile. Mi baba yangu ashikukomeshaka vile shikaji yako. Kama we baba yake ashikukomeshaka vile, yeye umwacha mkomeshe vile yeye anataka. Ce sont les troubles que nous avons aujourd'hui. Ndio fujo tuko nayo leo. Baba ndio anakuwa patron mu nyumba ya mtoto. Mama ndio anakuwa patron mu nyumba ya mtoto. Fujo inalamuka. Non. Hapana tena. Ça c'est ainsi dit le Seigneur. Maana hivi ndivyo Bwana anasema. N'influencez pas les gens. Un bon parent, Pende mzazi, il vient conseiller. mzazi mwema ni yule unaokushauri. C'est tout. Unaisha. Uko naelezana mtoto asema unakankamia kweli kweli kazi yako. Kama tu unaamka malaria hautanionaka. Unapenda fani? Atoke huko. Akwe mbalaka. Murome banasema hivi. Kama mwanamke anavunja bukweli, atabakia bila kumooa mpaka na kurufu yake. Maneno ya nini? Jule bwana yake wa kwanza angari mjima. Mambo ya Mungu. Kama mnakatalana na Bwana, lua ya Mungu inaisha kukufunga.
Hata una nayo bukweli bunaisha, leta na sinye mapapie, munalurishana vifunga mulango, unaenda unakuya libre. Mbele ya bantu uko libre. Devant l'Éternel tu es lié. Mbele ya Mungu kwenye kufungwa. Kama wanapima tu kukoa, unaingia mbusharati. Oh, kuna sema vile tusomeni? Tusome. Rome. Barua kwa Rumi. Pourquoi bukweli hamuna kwa kucheza na? Ndiyo. Mungu anasema que le mariage soit honoré. Ndoa heshimiwe na wote. Rome chapitre 7. Warumi sura 7 mstari wa kwanza. Ignorez-vous frères? Mnasababu bandugu? Car je parle à des gens qui connaissent la loi. Maana naongea na watu wenye kujua sheria. Que dit la loi? Sheria inasema nini? Nous parlons à vous qui connaissez la loi. Kwa tunasema na mwe wenye kuijua sheria. C'est-à-dire à vous qui connaissez la parole de Dieu. Nikusema mwe banajua neno ya Mungu. Dieu nous dit ceci. Mungu anatuambia hivi. Que la loi exerce son pouvoir. Sheria kumbe ikwe natumika si l'homme aussi longtemps qu'il vit. Juu ya mutu wakati yote angali mzima. Ainsi, hivi une femme mariée, mwanamke mwenye kuolewa, est liée par la loi. Ni mwenye kufungwa kwa njia ya sheria. Pas par l'argent. Sio kwa pesa. Non. Hapana. C'est la loi qui vous lie. Ni sheria inakufunga à son mari tant qu'il est vivant. Kwa mume wake wakati yote huyu mume atakuwa angali mzima. Amen. Sasa shiki. Mais lakini si le mari meurt, mume akifa, elle est dégagée de la loi. Huyu mwanamke hana wa kufunga tena kusheria. Unakuwa huru. Jo pale tunasema kashie. Ile mambo ya kufanya unafuisha bwana, unaanza kuchunga 10 ans njo bako. Shatu ikalake nayo. Tuko nafuata loi ya Mungu. Voilà. Juu kama tu bwana anakufa, uko dégagé. Kama pale bakirio, uko na ria, kuko moja anasha kutubia macho anasema mipaka hapa. Tuko natoka tu mkujika na kuya la kokola. Okay, kifunga mlango kinengi. Mena kutimi yo inakuya inaanza kwa labishi. Oh no, unaona hivi banakoa, mufu aba ya kutosha ye, anekalaka wapi mufu? Mukichwa, muntumbo, mumukongo au wapi? Mutoneshe. Mwache bintu vya bongo. Hata bana mopa kele shiko kuna mambo. Eske kama unekala mwaka mzima 10 ans 3 ans, njo konesha sipo na $10 rienda. Uko na teswa tu bule. Una teswa bule. Twendele. Si donc du vivant de son mari. Sasa kama wakati bwanake angali mzima, elle devient la femme d'un autre. Anaolewa, anakuwa bibi wa mtu mwingine. Elle sera appelée adultère. Ule mwanamke batamuita msharati. Mais si le mari meurt, lakini mume wake akifa, elle est affranchie de la loi. Iko huru kusheria. De sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Mwanamuna akisa olewa na mtu mwingine hata kuwa tena msharati. Kama bukweli bunaisha tu. Na shibo wote tunasema banaisha kwa chaka. Kwa Mungu shaba kufunga. Kaba napima tu kuko unapata mambo. C'est pourquoi kuvunja bukweli haina kitu ya teketeke. Utabakia prisonnier. Pasteur mwache le mambo. Oh frère. Mimi nitekala tu mimi moya. Utalanda nani? Angalia imvu inatoa kichwa. Niko na experience sana. Badada ba mingi basha kusemaka vile abakufanya hii nane. Oh, c'est mimi frère, pasteur, mimi nikalanga roho nguvu sana devant les démons. Wewe uko nguvu na mpita démon. Chikani kuonesha. Eva alianguka mshamba la Eden. Abakumuzalake kwa mwanamke na mwanaume. Eva bakumuzalake bali muumbaka anaanguka. Njoo wewe. Njoo wewe. Oh, mimi nitasiporte tushuko na lami. Tena unapima unazala na batrua. Le mariage doit être honoré. Nous devons être sérieux. C'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Quand nous nous marions, c'est pour le bien et pour le pire. Frère. Tu prends un vœu devant les gens, devant les anges, devant Dieu, devant l'église. Uko na lapa bana kuposer question.
frère, huyu bibi unampenda? Mimi nampenda sana. Mfurana mateso tampenda? Mimi tampenda pasteur. Okay. Bantu bako nashiki, Mungu yuko nashiki. Hata na lukula na konda, anakwasa kanyengelele. Utampenda? Asa mimi tampenda pasteur. Okay. Shitu kona chika. Bantu banapiga mikono, okay. Banauliza bibi, na yeye anasema baka vile. Bible inasema, malheur à celui qui prend l'engagement secret à la légère. Ole kwa ule unabeba kiapo takatifu na michezo. Wewe unaka sema ni mizoko nafanya. Mungu yuko na kuchunga. Ça c'est du blague. Ile ni mizaa. Tunabeba Bible hapo. Tunashimama nayo. Mampete yenu alliance hapo. Ni témoignage mwa munene sana. Unechika oui. Bibi na ye oui. Munavoila mampete yenu, tunamiombea, mambo inaishi. Des ans sema bibi ya Shizale, bibi kweli unaanza kuishi. Churi chikaka. Ni nani banaishi kumowaka? Anakuwa nekala paka hivi anekala. Hata mwebo kama tunasema tuikale kimya. Tuteke shibote mashio kwa udada. Amutashikia kata beko na ria mtumbo yake. Ashitari amo bebe anamo. Me anaweza kuiamo. Me hapa sasa anamo. Me juu ya nini kama nakawa munaanza mambo? Unaanjia kanini? Fred, hapa bibi yako anekala hapana na bebe. Ana nai. Me ishikakuye ntumbo ya mambo mnyumba yenu. Wa uzale, unakawa sana. Juu ufwa nini? Jésus est karibu na kui. Batoto benye ba mingi ba nini? Yesu karibu na kui. Chuuliza bale beko na ba mingi vile beko na hangaika. Bale beko na batoto mingi beko na teswa sana. Na hii makrizi. Tomsomo unakachia batoto 4. C'est grave. Kulala kwenye kwa batoto ni mambo. Pita tu mambango abantu busubuhi ona vile basho kukanika bisansa. Pale bako nalala watoto. Kama mtoto anaweza kulamuka 6h du matin eko rouge. C'est ndio vile alilala. Mambo ningo na nionyesha ni ya kweli. Atowane juu tuzale batoto. Mungu anasema niko na mfanisha msaidizi mwenye kumfanana ni wa kukusaidia. Kufula manguo, kupika bukari, kukolopa munyumba, kufanya ile makazi yote ile. Njoo ile bibi ataanza kusaidia. Kama kuko ingine inaongezeka. Selon la Bible c'est ça. Et nous devons respecter les vœux. Na tunapaswa kuheshimu biapo. Ule wote ana brisé vœux. Mungu yuko na mureklame. C'est pourquoi Mungu anasema kama bantu banaachana mundoa. Kuko possibilité ya bokulurishana. Inekalaka hako. A condition que ule mwanamke anaenda kejichunge pire bashi mutushie. Unashiki. Jo Mungu huyu weko na mibeba kwenda mbingu, jo vile alisema muye aje. Mungu etubariki sana. Wakati Frère Branham alipata révélation ya message yule wa mariage et divorce, ilikuwa terrible. Namna kuhubiri ile mambo mkanisa yake ilikuwa kwa nguvu, eko na ria. Anasema Seigneur, kuna condition ya bantu vile beko. Kama mimi nahubiri mambo hii, kanisa itazambala. Bantu batachana mandoo itakufwa, Seigneur shitaweza. Me Mungu wakati ilienea na mwosha asema ubiri. Mimi mwenyewe mimi niteja en charge. Alihubiri, anahubiri. Mwisho Mungu anamuonesha asema ubelezeye. Bale bote bariishi maisha pasho kuyua. Ubelezeye asema mimi Mungu mimi barumia. Me bashikarudishe po. Mungu etubariki sana. Kama kuko kintu Mungu yuko na respecte ni ndo. Alors na shi vile tunapaswa kukirespecte maneno Mungu yuko na katala unabeba engagement leo, kesho unaitupia mkongo, haina kitu mzuri. Bwana etubariki sana. Mungu wetu. Hii ndoa mko naona hapa ni type
ya mariage ile tunatoka mkusoma mu Apocalypse. Réellement kutakuya ndoa. Kama nasema le noces de l'agneau. Harusi ya mwana kondoo. Noces haina fete yoyote. Noces ni fete ya mariage. Kutakuya mariage entre époux aliyekuwa Jésus-Christ et l'épouse qui est formée des élus. Haina bantu bote qui est formé des élus. Et baeli beko naonekana je. Batakuya ko je. Mungu eko natuma le message avec la semence parole. Ujumbe na mbegu neno. Kama unayamini ile ujumbe iko na mbegu neno ya vya kweli, bale bote batayamini batakuwa baeli mwile age. Na mushaka age muko baeli bana former épouse. Mwakati ya Colomba kuko épouse, ya Luther, ya Wesley, ya Martin, bale bote munayua sawa ba messager. Mushaka age kuko bale bari kufua beko na chunga nishia baba wakati ya mwisho. Kama temps inenea na bote batafufuka, tutaformer épouse jo tunaenda na Jésus-Christ kwenda kunoce de l'agneau. Maintenant Jésus anasema hapa, anasema na Jean sema andika. Ima sauti unashikia ni hakika na ya kweli. Ubeleza sema eri ule ko mwenye kualika kuifeti hii. Umwambia sema kwake ni mwenye heri. Mimi nawaza sema kama wanakutumia invitation ya kufete, bantu banashikiaka mzuri sana. Ni juu mubintu bila bibite mu bien. Mubizungu kama unapata invitation seke banakonore sana. Unashikia bien sema huyu bwana iko mi confiance. Huyu bwana ananipenda. En tout cas, na mimi naweza kumfanyisha mambo mwa fulani. Mwiage, Mungu anatuma invitation. Juu ya kuweza kukuita wewe uende ushiriki karamu ya mwana nkondo. Na ile invitation iko au travers le message du temps de la fin. Wakati ya mwisho. Kama unachika kile Mungu alifanya, yako nafanya mwi wakati, unachika invitation. Na ile invitation Mungu atakuprepare sasa. Juu ya wewe kwenda ushiriki kwa ile karamu ya mwana kondo entre bwana harusi na bibi harusi. Na katikati yetu kuko bale batatoka ba hii dunia bajima. Katikati yetu kuko bale batafufuka juu ya kwenda kupata Bwana yetu Yesu Kristo. Chibote tanyanyuliwa tutenda na Yesu Kristo mawingu. Juu ya nini? Ile shiku batenda kutupresenter. Batetupresenter sa vile ye nduko hapa. Na ye leo atapresenter bibi yake, kujamaa yake. Jo bibi yangu huyu. Nilichumbi. Jo bibi yangu huyu. Mimi nao Yesu Kristo na atetupresenter mbele ya baba yake. Anasema angalia ile kazi nilifanya kwa dunia. Mambo ya kumsalaba Golgotha, mangaiko na mateso nilipata, resultat yayo bantu bo haba. C'est pourquoi ushirate mwile nkunji. Ile siku batenda kutupresenter. Frère, itakuwa mzuri sana. Anasema kule kumbingu. C'est pourquoi Jésus alisema, "Sitakunywa na mwe tena mvinyo hapa hii dunia. Jusqu'à ce que takunywa na mwe tena wapi? Mbingu." Hii muziki yote mnashia beko na imba, mnaitapa sana no ule bwana anaye kupika kidari. Hakuna mtu anaye kupika kidala sa Mikael. Mimi niambia, hii drum mnapika hapa, asema ule anapika kama wera sona, ashiwe kitu. Bale watafanya orchestra mule mbingu ni ba malaika. Kukidar kuko ba malaika, kudrum kuko ba malaika, kumiziko ba malaika. Beko niambia nani bibi harusi? Siku tutakuwa kule vitakuwa vitamu sana. Jo kwa maana hapa sasa wanasema bibi harusi anaisha ufua nini? Kujitayarisha. Bali mupatia voile nkanjo ya sufu kitani ya mweupe saida ile kuna matashi. Ile shitu kuna voile kutakuwa kataa chataka moyo. Me hapa iko hako Mungu yuko anaisafisha tena. C'est pourquoi Mungu tembea kwetu tuko nafanya maerere. Mungu tembea kwetu tuko nafanya mankosa. Ni tumatashi tuko nafanya kwa ile nkanjo. Kama unasikia sauti ya Mungu, pangusa. Uko na nettoyer. Juu ya nini? Juu tukatokele ile siku benye kuonekana watoto ya Mungu wa kweli na bibi harusi wa Yesu Kristo.
kule shapa kama unaonesha sasa kufeti, kama unaenda kuta wakachoka wanaanza kucheza, beko nacheza kia kwao. Kama unafika kufeti ya basanga kia kwao, bakasai kia kwao, utabashia na ritme yabo nabo na muziki ya kia kwao na barani mekumbingu. Hakuna ritme ya muntu kumbingu, ritme ni ya Yesu Kristo. Si wote tutakuwa na dansi moya, usirate ile shughuli itaria kulia na kusaka meno, kubale bote watachelewa. Wewe unasema akasema kama ni kumbingu mwende, mimi nitabakia nitaendaka kumichunga hata kuwese, niwe nemfungilia wese. Haya yako. Tunaendaka kuwese ni vitu kwa raimu hili ya zangu. Tutakula atujibe. Metuko na shikia butamu. Tutakunwa hatutalewa, metuko na shikia baka furaha. Tutacheza maringa, hatutachoka, maana tuko na shamba kafura. Hakuna petit besoin mumbingu hainamo. Hakuna grand besoin hainamo. Tuko mu presence ya roi. Mu presence ya roi. Vyote viko nati. Mu presence ya roi. Hata mimi nakulia beefsteak. Hata mimi nakulia mimi na changa, malaki, makaroni kama ni nini. Tumbo haitatokota. Juu ya nini? Tuko mu presence ya roi. Branham anasema tutakuwa kumeza. Ile meza ile. Asema tutekala hako. Shikia mkubwa wa Mungu. Meza. Mishwe kama itakuwa meza kutoka hapa sana mkolezi. Ile nafanyaka saba konferensier. Meza moja hivi. Jésus mwenyewe kwa hapa. Tunaisha kuikala huko. Tunekala huko. Tunekala huko. Tunekala huko. Hata imeze kwa bulevu sana mu France. Muka kama eko hapa. Mimi niko hapa. Mimi naweza kusumbulia na mimi nampatia mkono. Wewe uko hapa na huyo uko hapa. Mnaweza mpaka kusimama kusumbulia na mikono. Juu ya nini? Parce que devant les rois, tout est bon. Heureux ceux qui sont invités à l'annonce de l'agneau. Kama unaichika hii mkusanyiko, unaichika hii mwito, yu asema feti mzuri iko na kuchunga. Jo kwa maana tukunywaje. Atuende kwa mafeti ya buchafu. Tunaisha kuacha na mampombe, ubeko nasema ambiance gani? Chitu utakuwa na ambiance. Ile ambiance muziki ya shoka chika. Ushirate. Bwana tubariki. Bana hii banapenda twende. Mungu abariki sana. Tutenda kufika. Bwana tubariki. Tunafika kwa mwisho. Tulisema atutenda mbia mingi, tutafanya kifupi. Hapa tutafika mkukonsakre sasa wapendwa wetu. Tava nduku nilikuwa na manjina mina sa frère Mushitu. Okay. Nada Paola. Bakungambo ya frère Mushitu, familia yake ni banani. Kama beko hapo bashimama. Bale banashindikisha ndugu Mushitu. Mko ba mingi sana. Eske tunawapokelea na furaha mjini Yesu Kristo? Unaweza kuikala? Bakungambo ya da Paola kama beko hapo na baba wanaweza kushimama. Okay. Mungu mbariki sana. Unaweza kuikala. Du mundoa muntu endake moye moya bana mpelekaka. Muzazi wa nduku anaweza tena kushimama, usichoke. Muzazi wa nduku Mushitu. Tulipenda kuuliza baba mbele ya kanisa na mbele ya Mungu, mushimame baba. Eske murichika ndugu Mushitu ende akaowe da Paola? Bwana mbariki sana. Bazazi ya da Paola kabe kwa hapo bashimame, bazazi yake. Mwafu wako sana mama. Murichika kupeleka mtoto yenu kwa ndugu Mushitu amowe? Mzuri sana.
Okay, tunauliza mzee. Murichika nduku mushitu wenge kunyumba yenu kapate kwa mtoto yenu. Bwana Mungu mbariki sana. Mungu etubariki. Ndio vile wanaweshanaka. Ta vile banechika. Ndoa inapaswa kufanyika. Mushibote tuko hapa. Kunjamishe mwebote bicho. Ufunge mwebote kumacho. Unapenda kuuliza tena ulizo moja. Ni nani anayua mambo? Kama Uda Paula anikalaka na bwana kumpembeni anisha kufutika. Hao yufre mushitu. Eko na bibi anaenda kwa tena mwingine. Hao ula anayua mambo ile inaweza kufanya kei mariage shiku yeko. Aweke mkono yule. Ula anayua sema huko mambo ile hii ndoa haiwezi kufanyikana. Aweke mkono yake yule. Mungambo ya badada hakuna. Mungambo ya banduku hakuna. Munyangule bichwa. Tunamiomba sasa. Ta vile munasema hakuna mambo. Mambo haina hako. Atupende banatoka sema no mishi kusema tutakatata. Hapa ndio tulikuuliza. Ndio pale ulipasha kusema. Kama wanaenda atupende tena kushikia. Oh mimi nishikiaka tu ni haya kusema bukweli bwa abantu bushishe ndio maana nilikalaka kimya. Wende uikaririe kimya lote. Bwana mabaka. Tosha. Mnaweza kusimama mama na dada simama. Mnaweza kuchofeana sana. Hapa tunapenda kumiunganisha sasa. Mbele ya ile huko masauti ile tunapaswa kumiuliza maswali. Baba naitaka sama question ile muhimu. Tuko mushitu. Tuko mbele ya bantu. Tuko mbele ya kanisa. Na tuko mbele ya Mungu. Hiki hapo yako. Ibaki. Ya loto maisha yako. Patana na vile utaanza kujibu pa hivyo. Eske unampenda da Paola? Njo bibi ule wewe uliona katikati ya banamuke bote. Na unampenda. Oui frère. Anaichika kumbele yenu sana mpenda Paola. Huyu rumpata mkolwezi ya? Mko ba fiba mingi sana. Na mkanisa na mudunia na makanisa ingine Oui. Kwa me Paola ndio alikuya sipe. Ndio ko top. Teka na pita banamuke bote. Oui frère. Afunge macho yako lote. Ushikaone tena mwanamke mwingine wa kumshindia Paola. Utaifanya au hapana? Taifanya. Paola, unechika sema huyu bibi ni Mungu alikupatia. We frère. Unechika sasa Paola ni Mungu alikupatia. Oui frère. Utamuchunga. Mufura. Mumateso. Mumangaiko. Oui frère. Utamujibembelesha. Oui. Kama na shirika. Oui frère. Mzuri sana. Atano kwa malaria hautamkimbia. Non. Okay. Asema hasitamkimbia atana kwa malaria. Beba hii paka. Mungu mbariki sana. Da Paola. Inakuya kwako. Mushitu ndio ule Mungu alikupatia na Bwana. Oui. Unampenda na roho yako yote? Oui.
utampenda maisha yako yote. Oui. Hautamkatalaka hata mnakuwa na njala au mnakuwa na probleme, batoto abaonekane, utabakia naye lote. Oui. Hata kama na lukula hautamkatalaka. Oui. Beba voile yako weka pa mabeka yako. Bemushito. Hii voile bana kuweka hii. Na yuko na maana kusema bujito bwake bote buo pa mabeka yako. Haina pa mabeka ya bazazi yake. Beba baka. Mwambie Paola sema, bibi yangu, mu maisha yangu yote nitakutendea iki mimi natoka mkukulaka mbele ya bantu na mbele ya kanisa. Ma chérie, devant Dieu et devant sa sainte église, je ferai pour toi ce que je viens de déclarer. Da Paola, aweye umuvike bwana yako, umulaki asema, hii mimi nasema kumbele ya bantu na kumbele ya Mungu na kutendea yote mu maisha yangu yote. Pitié mon tendre époux, tout ce que je viens de dire devant Dieu et devant les saints, je ferai pour toi. Mungu wa mbingu, tunakuya na hii couple mbele ya macho yako. Barichumbiana, barichungana na leo banafika kumwisho. Hii inafanikana pali hapa Seigneur, bana respecte mangizo yako. Ulisema kama bantu banakuheshimia na wote beheshimia. Tunaomba mabaraka Mungu ikuye katikati yao. Shetani akikwejo yako ba compliquer Seigneur, ubarapele sauti yako ikwe arme ya kujidefendre nayo. Seigneur, ubachunge mui moment tuko naishi mui monde. Pakupata mariage kama hivi iko nguvu. Uko bana muke beko naribika mu nyumba bazazi. Uko banduku beko naribika mu nyumba bazazi. Me ababo banonore bazazi yabo na banonore kanisa yako. Sifa na kavumu irudie kule kumbingu. Seigneur, c'est pourquoi, pas un moment, tu ne vas déclarer marié au nom du Saint Jésus-Christ. Tunaomba mabaraka ikuye yulu yabo, sifa na kavumu kurudirie, mujina ya Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Acclamez pour la gloire de Dieu. Tunafika kumwisho. Mutaacha ba marie bo batoke ba kwanza. Isha na shie tutaanza kufuata. Organisation ile atuye vile barifanya. Wale baripata ma invitation mtaenda kujibu. Bwana emibariki. Amen. Twendeni na salama ya Mungu. Amen. Oral